Sambi si banga setia ni suno lam sampam da nyamba runda septamara sam pisi la taba yem kiba wakat la woto ne la nanda tumwer kiba buto to dem santa runda rara nantas nyamba ikiba zurado. Sinkeni seka yemre ministre ninga sengeta ne ministre nusun katatu porum damba arbam juria Laurence Marshal Ilbudo ado bilga kibe kitba tia neb tous kwabala yo bela sankatar gazi woto ne sakoma nyinga bangan senti sakoma sen yubusora ada luba roto busoro tilebra zule sa en kon nimbuida fadaram zule sa sinkene kardantika man rawoto me be asabre zugu tibala arian neng severo robson bonti onini farande la fadaram nimbuida toron mpamia onu ator soba arobzne kom nore nati pakro kanga kwilimsa ntas fadaram ba venma aria kanika. Sambisi ya wala sindanta seringa momo sa kwezura ronwa sa koma sen ye wusoronda yumda woto nwa bangeta zule sa mekayi nanaye orotu wusoron soure ti lebra nimbana woto ne en kon on ebni sa rotation soura ti bala arub kale targa ziye bangan sen ti ministre ninga sen geta nebni sa nusanka tato pour ndamba arbam yuria Laurence Marshal Ilbudo opama seka ne kibay ketba la sen ni ministère kanga wasingeta neb ni sanu sankata to poron damba o bilga metia neb tous kwabala yo be la sankatar gaz ni woto noa to bone farandeti sinistre ramba na yele na songo ni kensa sambe to la sun 100% gouverneur andika sarde wala no kendro buru senken no brasma yo popo a seka to bonti conseil des ministres woto ne tubnari ka ligri sefa wa santa milliard nu woto ne na tira ni kensa inanti kelara ministre Marshal Ilbudo sin convenement passe de sinkene no kendre kensa tondo rika tieba ndol tondo tum ban tum ni tonna ti toni organiser soma ton organisation tonre ti runda ministère ni budget lo nga premier ministre en kotona kata 1% menga ton budget national la lo konga ton rame ti ton men get ni mbuira la ton na ketin tum na tum konga ti ton tum de ton yam nyenda me ti gouvernement welam ti gouvernement toron nyara ne ba to toron gulsubiyu to toron songra zi ya zi safa ka wa do wali ya zi safa gouverneur da mabe région ramoa ni au commissaire da mabe province ramoa ob 5 ton service ne ba mi bodam ti action sociale la kali a ministère de l'action sociale et action humanitaire bien solidarité nationale ton tarat tum do be ni bam nan gulsa yam yura la gulsa yura ka sekri fokati bam bange ti ton ne na yi min gesse fo sid nuga sankata to poron parce que ton ministère a geta nuk sim patata poron damba nananda donc yam san twen songi mese ton kanange yamye la neda san nuk sim katata poron damba bam la ton nan songi ti mamna ke le kiam gom ninga na yeti 5 milliards nu ninga wa gouvernement nan kisa mon to la ton nan ton gesneba milliards noa ya tile titon bokoro on connaît ba to pamandi ya tile titon pamzi songon connaît ba ti nebni se nous sont patato poro to toron zin to bonti sécurité ni la fi la sara le repore ton toron songa nembamba to toron malabzarse la nebni sabambe zini sabi ti yako matata meto bebe on o bank gouvernement kana songo bezi kongoy ton na songo la meto pamzi ga to beti sécurité to pamzi ga korlo mengan zindi la meba zini ton katon les mesini nga gouvernement eti meba katon ningbe parce que ya ko mzinga donc bamba wa obtient bank ti ton kana ton songo bi sauf mon patron
premier ministre sa etu mane yenda kama paso mengi premier ministre sotondo la so ninga ton ministère andik nangesa ton katen son ne misam be meti koma zinsa be zinisa kana ton son la riba zinyi parce que mimti katen bahnet koma tara ti nonga tara ti ton gela sana songe faut que to bozinga ko mon katati to songa ton zinkonga la katen les zinzinga ko ma warizaka ti gouvernement ra ira ti zinwenga parce que ko mara mbebe yena to nan tonge na yeti nimbuira na toron wom ti sekenti yira nem ni sasambe tem sataba woto ne senken obsumbona sobti état civil ni 15 ans obono ne farandeti ambassadeur dama wala diplomate ramba adoptigma taba yel kanga zugu roka ne ministère des affaires étrangères wa nan tektabiam senkeni yel kanga bangeta noran yibun sobla woto ne la ministère kanga sensibilizam sa kanga buru ambassadeur dama sentigim tabo to no ya bonere tibala tibala ya wala nyam simiwa ambassadeur da matum da woto no wa ada zule samini ya wusoro idna tikila Jacob Wedrago sinya ambassadeur simbe Sénégal et Burkina Faso yoringa la Jacob Wedrago via Burkina Faso ambassadeur mbe Dakar ya nebni sibsinya ka na ntolo ambassade na mo ami metium du fa gouvernement nom da neba na yilab king ambassade na mo tout on tume son ambassadeur na bala son Burkina bena mani simbe be no ya ren kit ministère taxe yet segdam te tis neba demni sina kinga to on son hanaba te bang tu mani simbe segda to tumbe ne son pas segda tume l'absence segda to on son te Burkina Faso zugzek te mo selam te wakat ninga ra kisigu monde ra gadare ra pakadare kana bat ne bata te ya ona yete wutu notu donc la hir fa tis kan abna ngesa me winige ne ba wala rum seba ne seba ta to sumande ami ni sala rata seba wala bi Burkina Faso ka ti ton sa ambise sembe kenga ba me san yikandate rum seba wala seba ta ba monte état civil la et voilà mariage seba be to man la ne fa ala tam to forme to bange te tumda to ko isoma tiam mi mi sa wala Burkina ka la man wala era number to men korishina nana la sai kenga ti man ti tumda pa jemsi asam da Burkina Faso men yore ren kite ti seretu wini ke tumda han serata tumto to état civil julo sa wa gome bala ne ba han sirbe be no brata seba la wakat ninga nebni sun watbe nan tuma pami tum da somay ya yembre yibi soba tuma te da minga amin kabe bon wakat ninga fo sama no la fo kom se wala se bra to wa lebra into men se bra lebra warata to gien sam banga ya jiga to mana ye fa ya to bon archive number la a conservation ratem na ila ra same bala ne ba wata me ya tumunda verta lot ne da towa donc ye fa agent ba ratam tu ngini ba Il s'agit de Nantes, sa région de l'Est pour Watibala Bene, Nimbuida Nonga Senkeni, Karantika Man, Rawoto, Nabe Sabre Zugu, Tibala Arian Neng Sebe Ropal, Lapsampame, Oniwa Torso, Botonia, Arisid Berene, Porondamba, Arbusne comme Noro Nanta Bene, Nayele Nam Pakro Kanga Quilim Santa, Safada Nimbuida, Venma Yanerianata Uina. Région de l'Est aram pam obneng seberman zinga ob kale bor na man kilomètre santa kobisi en ken wogod go nanti pam kardantika tiraren yeng pour mbala ob tin pamare masa fara neng seba centre tin mana neng seb sonre santa bam tusri rara ye pour tum tera fanzo embere nyinga yam hangise nimbuida be non pour ne pièce à point weng rinso ti ton vese nangi ya bona ton mane ti nimbuida pam nenga seba nana ti somane bama la yi somane ton me ti ton ge ya raison am bambu nu wanyake ti ya raison am bedbeda la raison am mehen les zara ne wogogo bine bobo ti ya fada ya kaya ya wayugi didugu ne gawa ti ton sing bilibili zabra nan de ngam pak wogodo fada ne na
bewo bila yita ntuka rani no wata to nan kenga kaya kilen sa mais ton mborden yira ya raison fa ton pa ma sandre ti fo han yikbala mbor pieha ayi nana won ro ma se mon konto to no tari nong ni nimbuide bala yam ha tuma ti ya nong ni nimbuide yam nemti yam tuma kawate nafa kawate bebe renso to ton na niripanga engihe bola ton nan mane ti reason na ma fa ton wa pame ti ne ha yikbala bayi nana bala ha so mane nimbuida awate ya so mane ton yela me when for ha ning for ha man enrollement unna when yibewo ti demana ton ta production wa unna pie ha ming tui yiruna la rara biona demana twemen kata production wa runay donc ton kon won ha man fada villa poa akayi watin yi wonda matabo bira ma yibu ti pièce yi yamne wogora ha mana ba sur place men yamma wa oniwa pie ha men to mana en 45 minutes 1 heure ko yamma donc ka production la yele ya ha mi zara ne yela ta mi wakin ti pie na maka yi na woto wenda ya wogoro bobo jula so ni fada bala labtun man neng seba Burkina Faso tengwa la kala ka zinsa taba labna ti lugli neng seba mana centre d'amzins men passé. Il s'agit région de l'Est à Wotoni, na kelen yel sa puiteng teng on wati bala bene taktam takan ketan be puiteng kwas ramba. Nubu mera suka sinkene abattoir palra san serada men kon puiteng nimbuida. La bangeti abattoir palra meba Wotoni wa ketan ya si kwas ramba ratam banga me ya bunyinga la abattoir kanga meba sanka singrwa. Ton zenkere nora nantiman kaseto la ton santabe no wa nimbuida wilgam bala ti mera ratan dika yela Wotoni man wala politique budu bam yoron ka sak yel kangaye le passé puis ten kwas ramba o bilgam balati bam sembe zin kodr ning wa katolon lebrebe aya ringa do ko ringa da kelam bebe ni yoron ya bumboto ne sanka nafada puis tenga nimbuida idna tipa ma balima Michel to convene mon passe Amioula Balma Michel, Mamia association Ninga en cours nia, c'est-à-dire courama, ne en lebra de nemna, c'est-à-dire un décret nemna lebron en tumataba, association Ambia Bam Noresa. Ibiwa Tonsen en Beneama, Yati. Ton abattoir zia lebra rien rousro zia leble bilfusro la wenam da mana nam ti ton da pam financement projet e murzu finalement ala ya bumunda ta 1 million ko bonu la ton pa wumta ba par rapport ne zini ton na nyake en pam te watum na ko ton ne ratna yelam te ton na ko rama ne meriwa era nyak se jin senta jin seta la ni pour abtala nepte boa on waje jin seta ba ton san yaka zibu ton na donc ya jore ni pour on passe yoro la yoro zinga be lam tenye to lombe tempo yin ka twen la nimpo ne jo nenwa a yibe fa ya soma to na twen to ma be na re la ton na ko na ma lebra me en kan yen autorité municipale dama on wili gipton bo ya sida when na ma na mte ton jo entare orunura tibe jore ton ton son pam tu rura be jora ton sanda kena am pam ti ton ku be zia abattoir san kena pen la be na re ya bumsu nana son tondo ti kena ya nana ne tondo en plus de ça dans pas ma kibaria ha ti sora handi kin bulsa nyeme barata na amana guduro ti ken la yi pura ton kenan kitana pa wumta ba para por ni zia ton me yete data jore haya miri na mete talan ken nimpo pourtant nimpo ne nempetenga
ton be zile ni runu nu zugo to ro abattoir digam ti ton be han buli soro zugo la nimpura ni le branti gambe de la fokene en paratinga en kene on lo en na man woni kilo piga bi kilo pile yibu yo na pa man tani pour la runu nu zuga sor me nga ka bebe woto on train kenge donc yarena en kiti ton yiki yetambo de lamte vraiment pamte yela welere la yela welere pourra ton créer le mouvement bonti mouvement abattoir joure le mouvement sababo kitamte ton pame un cher ministre nord pateka le pamerme le cher nord pateka là wino nozua kwaya ministre wilgo tondo tiar modre on mere parce que mere han yelti biwo biwa sing tuna kanare aye bamtara wong bala la yel kan yinga tonne kabeton kamanto to ton ya mere explique vous ça vraiment bien la tonte la ton wayen yama tibala ya yama zar yella yam ha yete wa biwo bamtara wong bala ta yele ti ya sira gomna han singa ko sama la gomna han singa han pa woto wona jinsin gomna soke la ton ha wo ta ba yella na malama to to okay vraiment ton ka bang ti ya woron kabe la sa ya boto be manu suri ti ton hondata yar pamti abattoir wa la aye kiti ya min bisuara bala kiti ya zia nan ka nyake zia ha nyake bana wa le zia yo nan nyakame ton ngot bala ya ban fe wuli bala are ton mata ba zia ya ka wa mana Itsa yuputenga are zingarle nanta mosanti bala bene are karambi sor santa kobisnas la pisi senyit l'école ninga busombone farande ti le centre professionnel de référence antikon zinyara la sampamo cassette bangar sebre auto ne senkeni mécanique auto électricité bâtiment les passe minimzem da zamsro la yuma yemre la karambis kensari auto ne nam passo o bangara cassette kuna sebra auto no arayi septembre sampila noa san lore la cassette soba arianata wina Ya karambi sore santabam kobsnas la pisi un centre de formation professionnelle de référence de Zignare Kwera CFPRZ la sampamu bangar cassette sebre septembre kura sampila noirare 2020 yumde o pama zams ro yumda ye pour un la zamsra tikar sumbonde ti mécanique auto électricité bâtiment minizemdo boulangeriempahataba CFPRZ karambisa sampamu bangar kaser seba woto nuwa o pulwa mena tume ti nafnimbuida centra to damba bamsi bilgame tibna nyaagab karambisa sankere ne bangra bisro labtuma bobo bibtuma luglugu mpahataba yalla ganaba tigre yibanya kadaka nya kama mambi banyo kadaka yiba ani soba la accident mamdatu wuri bulambala ne ka be nkate mpam ye ne fa pam na alam tu tenwende atal roro anara panga ti won sakapore o tempa me ton zuga no runo te bon bala ton tenga kombe me ton tenga du fo be me ton tenga yela ya wuso zidingo me yama tenwen le kisira le nara panga ina pama tima me yayin wadne lagfa dal on kota me tinerfa karamka binga karamka bange te wona baba ne ba yimre wona ning ne bizini nga fangile aya pamda ala te wende la tume ala jubra be me la je widra la jura be ki se ne tumde te wona barak to la me wona ning kama barka wona ning bukina ko be bisa barka ne papa barka te to met bayira ti candidat no songo beton tengai CFPRZ avukani karambisa bangar kaset seba kuna rare o mana nutikri ni fondation Tuare senkere ni sul kangaram sandate antase centra karambisi sin yab kumpuli sore santaban pisobe songre la nyare utuma wenge Sambisi aria kalena yal sebruna kibara
ina le bon so ina mingis bureau